Yo, what's up? Okay, magpa-bring me challenge na ha. Kasalan na kapamilyar diri. Okay, bring me picture sa inyong ex, girlfriend or boyfriend nga nagkuyog mong duha or nagtapad mong duha. Okay, mga kawawa. No, 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 no. Dagan. Tara, dua ka buok. Tara ay, nangita. Yan na, basin. Yan na. Dara, itulatadla na yan sakyanan. Dara. Ano? Aso. Ay, no, may Tetris. Padaol, patanaw din eh. Hey, shout out ka na ba? Shout out. Shout out sa akong ex. Kasi pangalan. Ayan. Congratulations. Picture. Picture. Salamat. Salamat ka naman.